Guten Tag, Bulia. Instagram. Gimana kamu hari ini? Oke, kita lanjutkan ya. Silakan dibuka buku kursu halaman 90. Sudah dibuka halaman 90. Oke, fit Sudah, on Prof. fit on gesun. Fit bugar, gesun sehat ya. Jadi bugar dan sehat adalah tema kita di minggu-minggu ini. Oke, lalu yang pertama ini bagian 1A mengenai hidup sehat ya. Jadi di atasnya yang gambar beserta kotak-kotak kecil itu mengenai kebugaran dan hidup sehat. Silakan dibaca dulu, boleh. Yang ya Morgan get lost, Ahwochen itu silakan. Nanti saya yang mengartikan. Morgen get lost. Ahwachen gesun Leben. Dreimal täglich essen und viel trinken. Schaffe ich das 2 Monate lang. Alle Süßigkeiten. Süßigkeiten, Schokolade, Süßigkeiten, Schokolade, gebe ich Z Nadine. Sie ist meine Nachbarin und ihre Kinder finden es super. Oke, jadi artinya adalah besok adalah harinya. 8 minggu hidup sehat, makan 3 kali sehari, dan banyak minum. Bisakah saya melakukannya? 2 bulan adalah waktu yang lama. Saya saya memberikan semua makanan-makanan manis seperti coklat kepada Nadine sekarang. Dia adalah tetangga saya dan anak-anaknya menyukainya. Menyukai maksudnya berarti menyukai sushi kaitannya itu ya. Sushi kaitan makanan manis yang seperti coklat seperti itu. Oke, lalu yang sampingnya yang es is so fruit. Silakan dibaca lagi. Ist so früh, Joggen und halb 7. Egal, ich mache regelmäßig Sport. 5 Mal die Woche. Ich jogge oder gehe in Fitnessstudio. Dan das in und bin fit für den Tag. Oke, jadi artinya adalah, wah masih pagi sekali, jogging jam 6:30. Pokoknya saya harus berolahraga secara teratur 5 kali seminggu. Saya jogging atau pergi ke fitness studio. Berarti apa ya fitness studio? Gym ya, ke gym. Kemudian saya mandi dan merasa bugar untuk hari itu. Oke. Lalu yang sebelahnya leker. Lecker Frühstück. Ich habe Hunger. Mittagessen ich nur Salat und Abend eine Suppe. Dann bin ich morgen richtig hungry. Oke. Lezat sarapan frustuk ya. Saya lapar, ich habe Hunger. Lalu saya hanya makan salad saat makan siang dan makan sup saat makan malam. Saya benar-benar lapar di pagi hari. Lalu yang sebelahnya abends bin ich müde. Silakan.
Abend bin ich müde und gehe just frisch in Bett. Vielleicht ist das langweilig, aber ich muss doch ausstehen und ich kann super schlafen. Oke. Jadi saya lelah di malam hari dan tidur lebih awal. Dan saya lelah di malam hari dan harus tidur sekarang lebih awal. Mungkin itu membosankan, tapi saya harus bangun pagi dan saya bisa tidur dengan sangat nyenyak, ikan super slaven. Lalu yang sampingnya, haha, ihr wartet auf die Straßenbahn. Ihr wartet auf die Straßenbahn. Ich habe mein Fahrrad. Ich hatte bin ich sicher die erste im Büro. Oke, jadi haha, eh, Anda sedang menunggu apa ya? Menunggu Straßenbahn, ya. Lalu saya membawa sepeda. Saya yakin saya akan menjadi yang pertama di kantor hari ini. Dan yang terakhir, Hurra, fertig. Endlich kann ich in der Freizeit wieder voll in sein und Schokolade essen. oke, hore, fertig, selesai. Akhirnya saya bisa bermalas-malasan dan memakan coklat di waktu luang saya lagi. Berarti sudah selesai ya program diet dia ya. Entah diet, program hidup sehatnya gitu ya. Lalu 1A, Gesund leben, was kann man machen, sammeln Sie. Hidup sehat, apa yang bisa kamu lakukan? Contoh, viel Obst essen, makan banyak buah. Lalu kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan untuk menjalani hidup sehat? Kalau saya yogurt. Yogan. Berarti Yogurt. dalam bentuk kalimat? Einmal die Woche. Hmm, Einmal die Woche. Noch einmal. Kalau olahraga setiap pagi, Ya, yogurt. Yogan, In morgen. Yogan am morgens. Berarti ya, jogging setiap pagi. Lalu, apalagi selain jogging setiap pagi? Get parat. Sleep well. Sleep apa? Kalem. Uh, Kalem ya, tidur teratur tuh. Slaven. Tidur lebih cepat maksudnya? Slaven. Ya, tidur lebih cepat. Ya. Bisa kita pakai ich gehe früh ins Bett. Saya tidur lebih cepat. Lalu apalagi ya? Viel trinken. Viel Wasser trinken. Viel ya. Minum air putih yang banyak. Oke. Habis itu apalagi kira-kira? Selain minum yang banyak. Frühstück ya. Sarapan bagus untuk menjalani hidup sehat ya. Oke, lalu apalagi kira-kira? Itu aja sih rutinitasnya. Oke, selanjutnya yang bagian B ya. Nah, jadi ini yang digambar namanya adalah Annika Jansen.
Annika Jansen melakukan percobaan selama 2 bulan. Kita disuruh menjelaskan dari gambar-gambar ini yang A sampai F mengenai apa yang sedang dilakukan oleh Annika. Contoh foto yang C itu Annika sedang membersihkan coklat dan keripik. Membersihkan di sini konteksnya berarti di apa ya? Di pack ya, di pack karena tadi dia bilang mau kasih ke Nadine dan anak-anaknya. Ya, jadi bukan dibersihkan disapu gitu bukan ya, tapi lebih ke dikumpulkan untuk diberikan kepada orang lain. Oke, jadi untuk yang C itu Annika Round Schokolade und Chips Weg. Ya, jadi round itu berasal dari verben raumen. Raumen itu artinya bersih atau jelas. Makanya tadi arti dari Annika Raum Schokolade und Chips Wax itu Annika sedang membersihkan coklat dan keripik. Oke. Lalu kira-kira untuk gambar, ini kan gambar C sudah, berarti kira-kira gambar A itu gimana? Coklat dan keripik. Kira-kira gambar yang A, Gambar A, percakapannya. ya, yang di foto yang mana untuk jadi menjelaskan setiap foto. Misal foto A itu ngapain, cocoknya sama yang mana. Jadi Foto antara A, mm-mm, foto A nomor 5. foto A kenapa? We have Farad. Farad Ya, nomor 5. yang nomor 5 ya. Jadi yang satu itu Farad. nomor ya, satu yang nomor Ya. 5, yang A itu nomor 5, dia sedang berarti Yang A, Anika apa menunggu Anika hmm, have a men's Farad. How to namanya. penyusunan kalimatnya bingung nih. Oke. Berarti Anika wartet ya. Eh, karena dia subjeknya adalah si. Moment. Anika wartet. Anika wartet. Anika wartet auf die Straßenbahn. Ya. Lalu atau oh iya, bisa juga pakai yang Farad. Jadi Anika hat eine Fahrrad und wartet auf die Straßenbahn. Ya, Main Farad ya. iya, ein. Mainnya diganti ein. Karena kan kalau ich habe mein Fahrrad, saya memiliki sepeda. Ya, Ein Farad ya. iya. Jadi sedang dia naik sepeda dan menunggu Straßenbahn. Oke? Jadi Anika hat ein Fahrrad und sie wartet auf die Straßenbahn. Ya, sebentar saya juga sambil menulis. Lalu kalau yang gambar B, B nomor 4. hmm, Telepon. B nomor 4 ya, Risti.
Lalu kalimatnya bagaimana? B nomor 4. Ya, Anika dia sedang flew in bed. Flew ya. in bed. Hmm, Felis instat lang beli. Anika Flew in bed. Anika Flew in bed. ya pakai get dulu dari Geye. Anika geht früh ins Bett. Get. Ya, oke. Get früh ins Bett while sie muss früh Felis. ya, sie muss früh aufstehen. Oke. Jadi dia harus tidur lebih awal karena dia harus bangun lebih awal juga. Gitu. Anika get flew in bed. Ya, Uh, while sie muss früh aufstehen. While itu karena. pakai Felis. Felis nggak? Nggak usah. Jadi langsung saja Anika get früh ins Bett while sie muss früh aufstehen. Lalu sekarang yang gambar C. Oh, gambar C sudah jadi contoh ya. C sudah jadi contoh. Lalu gambar D yang mana? Nomor 6. Gambar D nomor 6 ya, Risti. Gambar D nomor 6 yang verti. Ya, Anika kan oke, Anika kan Essen dalam subjeksi dia berubah menjadi is ya. Jadi Anika kan is Schokolade. Ya, Anika kan? kan ISST Schokolade. Anika ya, Anika kan KANN ISST Schokolade. Ya, Schokolade. Pakai SN-nya nggak? Esennya itu sudah berubah menjadi ISST. Oh, Jadi ISST ya, bukan IST. Ya, jadi Anika kan is Schokolade. Coba. Ya, selanjutnya gambar E itu yang mana? 3. E nomor 3. Ya, Rizky. Di sini dia makan apa ya? Hmm, Kayak muesli ya, sereal. brot. Terlihat seperti sereal ya, Ya, musli sama brot. broshen. Unti ya, sepertinya. Dia makan eh Brot, jadi vielleicht, das ist Müsli, Brot, und Tee.
Lalu buah ini antara jeruk atau pepaya mungkin ya? Ya. Oke. Jadi apa? Pepaya auf Deutsch? Pepaya auf Deutsch adalah papaya. Jadi kalau kita pepaya, kalau auf Deutsch papaya, ya. Jadi mungkin ini eh, saya juga kurang jelas melihatnya, hanya terlihat oranye saja ya, atau Ya. kita mungkin ops saja ya, kita masukkan dia ke dalam ops. Jadi eh, gambar yang Anika, oke, Anika, Hat Frühstück. ya, Anika Frühstück mit muesli, lalu apalagi tadi broad, broad, lalu tea, ops. Opsnya ini antara tadi jeruk atau pepaya ya. Oke. Mit Müsli, Brot, und Hmm. Lalu berarti yang F adalah Brot und apa ya, Frau? eh, muesli, broad, lalu tea, teh, dan ops. Yang F, Hmm. nomor 2. Kenapa? Yang F2. Yang F2, iya Risti, F2, maka dalam bentuk kalimat dia menjadi apa yang sedang dilakukan oleh Anika. Dia sedang yogen ya. Anika. Iya, Anika get Jürgen. Get bisa seperti ini. Anika Yogt ya, karena dia yogen lalu dikonjugasikan dengan subjek apa namanya, subjek si perempuan, dia berubah menjadi Yogt, Joggt ya. Jadi Anika Yogt halb sieben gitu ya, halb sieben. Order. Untuk yang fitness studio sepertinya tidak usah kita masukkan, karena untuk yang bagian ini kita melihat dia sedang jogging ya. Oke, jadi seperti itu. Anika Yok halb sieben. Ya, sekarang bagian sebelahnya halaman, oh ini bagian C. Bagian C itu kita disuruh membaca komentarnya Anika lalu mencocokkan foto mana yang cocok ya. Tapi karena sudah kita jawab sekalian yang B, maka ini sudah selesai. Untuk yang halaman 91 2A, kita akan mendengarkan pesan suara, lalu was sagen die Personen zum Experiment, apa yang dikatakan orang-orang tentang eksperimen ini. Eksperimen yang dimaksud adalah Anika ini ya. Oke. Nanti akan ada 3 audio. Sekarang yang pertama adalah audionya Thomas. Ein Moment ya. Kurs 2.
Oke, nanti tinggal disilang saja di dalam kotak kecil. Sebentar, saya off cam dulu biar sinyalnya stabil. Momennya, silakan didengarkan. Sie haben 3 neue Nachrichten. Nachricht 1. Hi, Thomas hier. Du, ich finde dein Experiment okay. Also gesund. Aber ist es nicht langweilig? Du gehst jeden Abend früh ins Bett. Wir vermissen dich schon. Gesund leben ist ja okay. Aber die Freunde vergessen? Das finde ich nicht okay. Also komm, am Freitag gehen wir wieder ins Nightlife. Wir warten auf dich. Oke, sebentar. Jadi gesund tadi sehat, interesan menarik, vermissen merindukan, lalu vergessen melupakan. Ya. Jadi kita dengarkan satu kali lagi ya. Sie haben 3 neue Nachrichten. Nachricht 1. Hi, Thomas hier. Du, ich finde dein Experiment okay. Also gesund. Aber ist es nicht langweilig? Du gehst jeden Abend früh ins Bett. Wir vermissen dich schon. Gesund leben ist ja okay. Aber die Freunde vergessen? Das finde ich nicht okay. Also komm, am Freitag gehen wir wieder ins Nightlife. Wir warten auf dich. Ya, noch einmal oder Verti. Finde das Experiment Mm-mm. gesund. Vergessen. Nein. Tadi eksperimennya kenapa? Gesund oder interessant? Interessant. Ada gesun. Gesunnya ada gesun. Iya, gesund. Coba kita simak satu kali lagi ya. Sie haben 3 neue Nachrichten. Nachricht 1. Hi, Thomas hier. Du, ich finde dein Experiment okay. Also gesund. Aber ist es nicht langweilig? Jadi dia bilang, Thomas bilang eksperimennya gesund, ya. Oke. Lalu, tapi dia bilang, aber haben Sie langweilig? Kamu merasa bosan, gitu ya. Kita lihat lagi, kita Du dengar gehst lagi. jeden Abend früh ins Bett. Wir vermissen dich schon. Gesund leben ist ja okay. Aber die Freunde vergessen? Das finde ich nicht okay. Also komm, am Freitag gehen wir wieder ins Nightlife. Wir warten auf dich. Ya. Jadi Thomas bilang eksperimennya gesund, terus dia tanya apakah tidak membosankan karena harus setiap malam harus tidur lebih awal gitu. Nah, lalu dia bilang hidup sehat itu bagus, makanya di Freunde, oh ya, hidup sehat itu bagus, kita merindukanmu, tapi melupakan teman itu tidak bagus. Makanya tadi disebut vermissen und vergessen. Gitu ya. Lalu dibilang hari kalau tidak salah tadi Jumat atau Sabtu mereka akan ada sebuah acara dan mereka menunggu Anita. Gitu ya. Jadi di Freunde vermissen oder vergessen Annika. Temannya merindukan atau melupakan Annika. Vergessen. Untuk yang ini di Freunde vermissen. Jadi ya teman-temannya ini rindu, tapi si siapa namanya Thomas Monica? ini merasa dia apa ya tadi yang dia bilang itu aber vergessen Freunde ist nicht okay, melupakan teman itu tidak bagus gitu ya. Oke, selanjutnya audio nomor 2, silakan disimak. Nachricht 2. Hallo Annika, ich bin's, Claire. Na, wie geht's dir? Ich finde dein Experiment echt gut. Du machst das super. Ich will auch mehr Sport machen. Das ist so wichtig. Aber alleine ist es langweilig. Ich will heute schwimmen gehen. Hast du Lust? Bitte komm mit. Um 6:30, okay? Tschüss. Oke.
Jadi tadi Claire dia bilang eksperimennya super atau nicht gut. Nicht gut tidak baik. Kalau super baik. Super. Super, ya betul. Das Experiment is super. Lalu sport is Langweilig. langweilig artinya membosankan. Wichtig artinya penting. Tadi sih disebut dua-duanya. Ya, karena dua-duanya tadi dimention ya. Tapi Iya. jawabannya adalah wichtig. Karena si Claire tadi dia bilang, saya juga berolahraga karena olahraga itu penting. Tapi kalau sendirian langweilig, kalau sendirian membosankan. Lalu ditanya, hari ini kamu mau berenang? Ayo berenang bersamaku, kommst du mit, gitu ya. Kommst du mit, ditunggu. Kenapa? Wichtig artinya apa? Wichtig itu artinya penting. Langweilig artinya membosankan. Gitu ya. Jadi menurut Claire olahraga itu penting tapi membosankan jika dilakukan alone atau sendirian. Makanya dia mengajak si Anika untuk berenang bersama hari ini. Tadi jamnya kalau nggak salah 6:30 ya. Oke. Dan yang terakhir audio nomor 3, silakan disimak. Nachricht 3. Ja, hallo, ich bin's, Mama. Wie geht es dir? Du isst ja jetzt so wenig und machst so viel Sport. Ich weiß nicht. Ist das wirklich gut für dich? Das ist gefährlich. Geht es dir gut? Hast du am Wochenende Zeit? Komm doch zu uns. Ich koche dir was. Dein Lieblingsessen. Melde dich. Oke, noch einmal. Juvenik. Arti dari cuenik itu sedikit, lalu kalau viel itu banyak, ya. Jadi Anika is gerade, Anika is ini is makan ya, ISST makan. Anissa makan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Lalu yang bawah das Experiment is, eksperimennya sehr gut, bagus, atau gefährlich. Gefährlich itu berbahaya. Jadi jawabannya Sehr gut. 9. Kita coba dengarkan satu kali lagi ya. Nachricht 3. Ja, hallo, ich bin's, Mama. Wie geht es dir? Du isst ja jetzt so wenig und machst so viel Sport. Ich weiß nicht. Ist das wirklich gut für dich? Das ist gefährlich. Geht es dir gut? Hast du am Wochenende Zeit? Komm doch zu uns. Ich koche dir was. Dein Lieblingsessen. Melde dich. Oke, jadi kata mamanya Anika, Anika makan terlalu sedikit dan dia terlalu banyak berolahraga. Maka si ibunya bilang, das Experiment is gefährlich. Dia bilang gefährlich, mungkin karena itu tadi ya, karena Anika makannya sedikit dan lebih banyak olahraganya. Lalu disuruh hari Sabtu tadi untuk datang ke rumah karena mamanya mau memasakkan Lieblingsessen atau makanan kesukaan Anika. Gitu ya. Maka jawabannya Anika is gerade Juvenik. Zuwenig ya. Lalu das Experiment is Gefährlich. gefährlich ya, richtig. Oke, sekarang yang bagian B. Bagian B ini, we finden Sie das Experiment, mochten Sie so etwas auch machen? Bagaimana pendapatmu tentang percobaan ini? Apakah kamu ingin melakukan hal seperti ini juga? Gitu. Jadi pendapat Bulia mengenai eksperimennya Anika ini, lalu apakah Bulia mau melakukan hal serupa? Itu ich finde das Experiment, bla bla bla. Nein? Nein. Warum? Soalnya kan nggak bisa
hanya makan sedikit, olahraga banyak. Bisanya olahraga sama makan seimbang. Seimbang. So berarti ich finde das Experiment ist nicht interessant, tidak menarik. Oder mau langsung bilang, ich finde das Experiment gefährlich. Menurut saya eksperimennya berbahaya. Baru menjelaskan alasannya. Gimana? Tidak menarik atau berbahaya? Gefährlich. Gefährlich, okay. Ich finde das Experiment gefährlich, weil ich kann nicht zu wenig essen und zu viel Sport machen. Gitu. Karena saya tidak bisa makan terlalu sedikit dan berolahraga terlalu banyak. Gitu. Ich will krank. Saya akan sakit kalau seperti itu. Ya. Und Sport gimana? Und zu viel Sport machen. Ya, und zu viel Sport machen. Feel-nya gimana? Ini zu viel-nya yang sebelah zu wenig. Und zu viel, ya, zu viel Sport, SPORT, machen, MACHEN. Ya. Machen. Sport machen. Und zu viel Sport machen. Terus selanjutnya? Titik dulu, titik baru ich will krank. Saya akan sakit. Atau cukup sampai di titik saja juga nggak apa-apa. Itu hanya alasan tambahan aja, penjelasan tambahan. Entschuldigung, bukan pakai kan, bukan pakai will, bukan I will krank, tapi I werde krank. I werde krank. Ya, I werde krank. I werde krank sein. Saya akan sakit. Ya. Lalu sampai sini ada pertanyaan, Bu Lia? Masih nulis. Ya. Ya. Itu aja. Bikin artinya panjang bingung juga. Kenapa, Bu Lia? Udah segini aja sih. Oke. Kalau belum ada pertanyaan, silakan dibuka buku Ubungsbu halaman 98. Oke. Di halaman 98 ini ada kita harus menandai 9 tips ya. Jadi 9 tips hidup sehat gitu, was macht Annika noch, apalagi yang dilakukan Annika gitu.
Die anderen Buchstaben bilden die Losung. Oke, yang lain membentuk solusinya. Jadi nanti di losung Anika will ini diisi dengan kata-kata yang tidak digarisbawahi, gitu ya. Jadi silakan digarisbawahi dulu. Ini sudah ada satu, fill Obst und Gemüse essen. Tinggal dicari 8-nya lagi. Kira-kira kegiatan apa lagi untuk hidup sehat? Yang Halaman berapa, Bu? Kenapa? Halaman berapa? Halaman 98. 8 di buku. Übungsbuch. Oh, ke Ubung sekarang. Ya. Sport machen. Sport. Mehr Sport machen. Oh, pakai mer. Iya. Mehr Sport machen itu artinya melakukan olahraga lebih banyak lagi. Melakukan lebih banyak olahraga gitu ya. Lalu Tadi ada Wennings. ya, Wenig apa? Wennings tuh Kenapa? Jaiten apa? Kenapa, Bu Lia? Suaranya kurang jelas. Boleh diulangi? Dikaiten apa? Dikaiten. Wenig. Wenig Süßigkeiten essen itu artinya mengurangi makanan manis. Wenig kan kurang atau sedikit, gitu ya. Süßigkeiten itu makanan-makanan manis. Permen, coklat, gitu ya. Cuman biasanya Süßigkeiten ini merujuknya ke permen. Skalen Fangen. Noch einmal. Skalen Fangen. Fruslaven. Fruslaven. Slaven Gehen. Gehen, ya, richtig. Fruslaven gehen. Artinya tidur lebih awal. Lalu apalagi? Tidur di awal ya. Morgen joggen. Am Morgen joggen. Oke. Olahraga tiap pagi. Iya, betul. Am Morgen. Di sini Morgen. Karena Morgen M-nya besar ya. Sepertinya arti dari Am Morgen joggen ini jogging pagi. Viel trinken. Viel trinken, ya, richtig. Viel trinken
apa namanya, banyak minum. Lalu apa lagi? In fitness studio. Suaranya kecil, Bu Lia. In fitness studio. In fitness studio Gayen. Ya. Ya, betul. Pergi ke gym. Oke, lalu Gesund Frühstücken. gesund frühstücken, ya, sarapan sehat. Sarapan sehat. Frühaufstehen. Früh aufstehen, ya, bangun lebih pagi. Lalu, jadi losungnya yang di bawah, Annika will, itu diisi dengan kata-kata yang tidak digarisbawahi. Jadi membentuk kalimat. Tim und Katrina. Annika will. Kalimatnya penyusunannya seperti apa? Ini banyak Sudah. yang diambil. Tinggal dibaca saja, itu nanti akan nyambung sendiri. Oh, Annika will gemusten. Bukan yang kita garis bawahi jawabannya, tapi untuk losung ini jawabannya yang tidak ikut digaris bawahi. Seperti ini di sebelum fill itu ada me, ya, me kan tidak ikut digaris bawahi. Nah, begitu seterusnya sampai di belakang. Meet them. Meet them. Fahrad. Meet them Fahrad. Ya. Arbeit fahren. Ya. Annika will meet them Fahrrad zur Arbeit fahren. Annika akan naik sepeda untuk bekerja. Ya. Lalu bagian B-nya. Fahrrad. Amita meet them Fahrrad. Annika. Fahrrad. Zur Arbeit fahren. Ya. Zur Arbeit fahren. Zur Arbeit fahren. Yang B-nya? B. Oh ya. Jadi Katrina. Ya. Katrina. Noch einmal B. Tim und Katrina. Studio Gayen. Oh, tidak usah lagi dibuat kalimat. Kalimatnya hanya satu, yaitu yang di losung ini. Annika will meet them Fahrrad zur Arbeit fahren. Hanya itu saja jawabannya. Ya. Oke. Lalu bagian B, was machen Annikas
Freundinnen und Freunde, apa yang dilakukan teman Anika? Schreiben Sie 4 Sätze. Tulis 4 kalimat. Die Ausdrücke in 1a helfen. Kalimat di 1a akan membantu. Petunjuk ya, Ausdrücke-nya. Yang B pengisiannya seperti apa? Yang B ini kita lihat gambarnya, ekspresi ya. Jadi ekspresi Ausdrücke itu adalah ekspresi. Kita lihat ini gambar 1, Tim und Katarina. Apa yang dilakukan oleh mereka berdua? Gym, ya. Jadi kita pakai karena dia treadmill, berarti bukan jogging di luar ruangan. Maka kita pakai Tim und Katarina gehen ins Fitnessstudio. Ya, itu berasal dari kata-kata yang di atas tadi yang kita garis bawahi. Tinggal disesuaikan saja kira-kira cocoknya yang mana. Nah, alles klar? Jan mochte Gesen Frühstücken. Jan mochte Gesen Frühstücken. gesund. Sehat? Ya, betul. Jan mochte gesund frühstücken. Lalu kalau yang Laura? Ini jam 9. Lalu dia sudah. Kenapa? Oke, dibuat dalam bentuk kalimat menjadi Laura get. Get berasal dari gehen yang sudah dikonjugasikan ke subjek Laura sebagai si perempuan ya, dia perempuan. Jadi Laura get früh schlafen. Gitu. Oke. Und Nummer 4. Noch einmal. Mengurangi makanan manis. Wenig Süßigkeiten. Wenig Süßigkeiten essen. Ya, betul. Jadi Alina und Kim wollen wenig Süßigkeiten essen. Ya. Di sini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nyusun kalimatnya selalu salah. Oke. Süßigkeiten essen tambah. Tambah essen enggak? Iya, wenig Süßigkeiten essen. Jadi menyusun kalimat itu kalau normalnya subjek, verben, lalu objek. Gitu ya. Itu saja. Seperti contoh Laura get. Laura sebagai subjek, get sebagai verben, lalu früh schlafen sebagai keterangannya ya. Keterangan mengenai hal yang dia lakukan.
Setelah verben itu kalau biasanya yang penting subjek dan verben dulu gitu ya. Sisanya itu tinggal mengikuti bentuk kalimat, apakah we Frage, lalu apakah Aussagesatz gitu atau Fragesatz seperti itu. Modal verben gitu ya. Oke. Selanjutnya bagian C. Bagian C itu lesen Sie die Beiträge aus dem Forum und kreuzen Sie an, wer schreibt was. Baca postingan dari forum dan kita centang, wer schreibt was, siapa yang menulis apa. Jadi dia ada Hana 92 dan Supertom. Hana, ich arbeite, silakan dibaca dulu komentarnya Hana, tulisannya Hana. Ich arbeite viel und mein Beruf ist sehr stressig. Ich muss fit bleiben. Ich gehe 2 bis 3 Mal in der Woche ins Fitnessstudio. Und an Montag gehe ich immer ins Schwimmbad. Aber ich bin auch gern zu Hause. Am Wochenende lade ich Freunde ein. Wir kochen und essen gemeinsam. Gemeinsam. Das macht Spaß. Und dann genieß ich auch Kuchen und andere Süßigkeiten lecker. Oke, jadi saya bantu ulangi. Ich arbeite viel und mein Beruf ist sehr stressig. Ich muss fit bleiben. Ich gehe 2 bis 3 Mal in der Woche in Fitnessstudio und am Montag gehe ich immer ins Schwimmbad. Aber ich bin auch gern zu Hause. Am Wochenende lade ich Freunde ein. Wir kochen und essen gemeinsam. Das macht Spaß. Und dann genieße ich auch Kuchen und andere Süßigkeiten. Lecker. Artinya adalah saya banyak bekerja dan pekerjaan saya sangat membuat stres. Saya harus tetap bugar. Saya pergi ke gym 2 sampai 3 kali seminggu. Itu. Dan pada hari Senin saya selalu pergi ke kolam renang ya, in swimbath. Lalu tapi aku juga suka berada di rumah. Di akhir pekan saya mengundang teman-teman, kami memasak dan makan bersama. Itu menyenangkan. Dan kemudian saya juga menikmati kue dan manisan lainnya. Enak, lekker, ya. Jadi di sini auch Kuchen kue, Süßigkeiten, makanan-makanan manis, tapi biasanya tuh lebih merujuknya ke permen, gitu ya. Oke, lalu apalagi ada pertanyaan dari teks Hana ini? Enggak, Frau. Oke, silakan baca yang Supertom. Fitness. Ich kann es nicht mehr hören. Fitnessstudio mach ich nicht. Ich mach nicht viel Sport. Aber ich bin gern draußen im Park oder am See. Das ist doch auch gesund. Im Sommer schwimme ich auch gern. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das ist genug Sport. Ich esse klein Fleisch und keine Wurst, aber viel Fleisch, Obst und Gemüse. Das schmeckt lecker. Und mir geht es gut. Oke. Fitness, ich kann es nicht mehr hören. Fitnessstudios mag ich nicht. Ich mache nicht viel Sport, aber ich bin gerne draußen, im Park oder am See. Das ist doch auch gesund. Im Sommer schwimme ich auch gern. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das ist genug Sport. Ich esse klein Fleisch und keine Wurst, aber viel Fisch, Obst und Gemüse. Das schmeckt lecker und mir geht es gut. Ya, jadi fitness berarti kebugaran. Ikan es nicht mehr hören. Saya tidak dapat mendengarnya lagi. Fitness studio mach ich nicht. Saya tidak suka gym. Ich mache nicht viel Sport, aber ich bin gerne draußen.
gitu ya. Saya tidak suka gym tadi, lalu saya tidak melakukan banyak olahraga, tapi saya suka berada di luar, di taman atau di danau, im Park oder am See ya. Itu juga sehat. Das ist doch auch gesund. Lalu di musim panas ya, di musim panas saya suka berenang. Lalu saya juga bersepeda ke tempat kerja. Das ist genug Sport. Itu sudah cukup untuk berolahraga. Ich esse kein Fleisch, bla bla bla. Saya tidak makan daging atau sosis, aber, tapi saya makan ikan, buah, dan sayuran. Ini rasanya enak, dan saya merasa enak. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ya, Prof. Karena ini kan kalimatnya membaca. Iya. Barangkali ada kata-kata yang baru. Di sini ada kata baru yaitu gemeinsam. Gemeinsam itu merupakan sinonim dari zusammen. Tapi gemeinsam ini kalau nggak salah itu kosakatanya gemeinsam kalau nggak salah kosakatanya B1. Tapi artinya sama-sama gitu. Sama seperti gemeinsam dengan zusammen ya. Mereka adalah sinonim. Oke. Jadi untuk nomor 1, in der Arbeit habe ich viel Stress. Saya mengalami banyak stres di tempat kerja. Hana, ya richtig. Lalu ich gehe nicht gern ins Fitnessstudio. Saya tidak suka pergi ke gym. Hana. Yang tidak suka pergi ke gym, Hana oder Tom. Tom, ya richtig. Lalu ich gehe jede Woche schwimmen. Saya pergi berenang setiap minggu. Hana, richtig. Lalu ich esse gern mit Freunden. Saya suka makan bersama teman. Hana. Yang suka makan bersama teman. Oh ya, Hana, betul. Lalu ich esse gesund und es geht mir gut. Saya makan sehat dan merasa baik. Hana dan Tom. Untuk yang ini merujuknya ke Tom. Ya, karena untuk Hana dia memang makan bersama, tapi dia makannya Kuchen und andere Süßigkeiten yang berarti kurang sehat. Sedangkan kalau Tom di sini dia dia tidak makan daging maupun sosis, tapi dia memakan ikan, buah dan sayuran. Gitu. Berarti itu makanan sehat ya, dan dia merasa baik juga, mir geht es gut gitu. Di Tom ya jawabannya. Oke. Ya, Tom. Selanjutnya bagian yang 2A. Jadi apa kata teman Anika? Ini dicocokkan nanti nomor 1 dengan huruf-huruf di sebelahnya ya. Silakan dikerjakan dulu.
Udah, Prof. Takut salah. Oke. Untuk nomor 1, jawabannya B. 1B, 9. Nomor 1 itu, even the Dine experiment guns. Oke. Menurut saya, eksperimen Anda baik-baik saja. Kalau jawabannya D, itu artinya bolehkah aku melakukannya juga? Sebetulnya nyambung-nyambung saja, tapi kurang tepat. Nomor 1, jawabannya itu C. Aber immer nur gesund leben, ist das nicht langweilig? Tapi selalu hidup sehat, bukankah membosankan? Itu. Jadi untuk nomor 2, wir sehen die Swedig am Freitag machen wir eine Party. Nah, ini yang tadi si Thomas ya. Berarti tadi di hari Jumat mereka akan mengadakan party dan mereka menunggu menunggu Anita. Jadi 2E jawabannya adalah ya betul. Hoffentlich kommst du, semoga kamu datang. Vergiss deine Freunde nicht. Jangan lupakan teman-temanmu. Ya, tadi vergiss dari vergessen, ya. Lalu berarti nomor 3, heute gehe ich schwimmen. Hari ini saya pergi berenang. Kann ich das auch machen? Mau? Untuk 3, jawabannya A. Ya, ini yang tadi si Claire ya, berarti yang mau berenang. Untuk 3, jawabannya A. Kommst du mit? Apakah kamu ikut denganku? Ich vermisse dich. Aku merindukanmu. Gitu. Lalu nomor 4, du machst so viel Sport und isst so wenig. Anda banyak berolahraga dan makan sangat sedikit. Jawabannya? Yang B. B, richtig. Ini adalah kata mamanya Andika tadi ya. Ya. Dia bilang, is das nicht gefährlich? Bukankah itu berbahaya? Get es dir gut? Apakah kamu baik-baik saja? Gitu. Lalu nomor 5, ich finde dein Experiment sehr interessant. Was glaubst du? Menurut saya eksperimen Anda sangat menarik. Bagaimana menurutmu? Yang D? Yang D, nomor 2 yang D. Kann ich das auch machen? Bolehkah saya melakukannya juga? Gitu ya. Lalu bagian 2B, wer lebt gesund? Siapa yang hidup sehat? Sie im Kurs und notieren Sie in 2 Minuten 5 verschiedene Namen. Tanyakan kepada anggota kelas dan tuliskan 5 nama berbeda dalam 2 menit. Tapi karena di sini hanya ada Bulia, maka untuk nama-namanya silakan mengarang saja. Mengarang, gitu ya. Jadi Bulia nanti menanyakan ceritanya kepada 5 orang tentang nomor 1 sampai 5 ini. Ceritanya orangnya juga berbeda-beda ya. Jadi 1 orang 1. Untuk nomor 1 itu esensi du jeden Tag Obst oder Gemüse. Apakah Anda makan buah atau sayur setiap hari? Misal nomor 1 Bulia tanya ke saya gitu ya. Alivia, titik 2, misal kalau saya jawab iya, berarti Bulia tulis iya. Tapi kalau saya jawab 9, berarti ditulis 9. Gitu. Lalu nomor 2, apakah Anda makan secara teratur 3 kali sehari? Nah, ini misalnya siapa lagi? Kira-kira, misal Ruben. Ruben iya, teratur, kayak gitu. Oke? Jadi menulis 5 nama berbeda dan jawabannya hanya iya dan tidak saja. Lalu nomor 3 itu artinya apakah Anda minum air putih minimal 2 liter sehari? Nomor 4, apakah Anda berolahraga di akhir pekan? Lalu nomor 5, apakah Anda selalu tidur 8 jam? Oder mehr atau lebih? Jadi ini yang sebelah kiri esensi, itu bentuk formalnya.
Gitu. Jadi misal essen Sie jeden Tag Obst oder Gemüse. Kalau yang informal, isst du jeden Tag Obst oder Gemüse? Seperti itu. Schlaf du immer 8 Stunden itu apa ya, Frau? Tidur selama 8 jam. Selalu tidur selama 8 jam. Oder mehr atau lebih. Kalau trink du pro Tag mindestens 2 liter tuh minum air Ya, sebanyak 2 liter. iya betul. Minimal ya, minimal 2 liter sehari. Lima nama kan beda-beda ya? Kenapa? 5 nama beda-beda. Ya, 5 nama beda-beda. Terus nanti titik 2 jawabannya ya oder nein. Sudah, Frau? Oke, silakan dibacakan. Pakai namanya dulu atau gimana? Ya, nah, pertanyaannya dulu, baru namanya. Esensi is du jeden Tag Obst oder Gemüse. Olaf, ya. Olaf, ya, oke. Nah, ini untuk pertanyaannya pakai salah satu saja ya. Mau esensi atau isdu. Karena tadi esensi adalah bentuk formal. Kalau yang isdu itu informalnya. Ya. Dan seperti nomor 2, misal pakai formal, esensi regelmäßig dreimal täglich. Lalu kalau yang informalnya, isdu regelmäßig dreimal täglich. Seperti itu. Isdu regelmäßig dreimal täglich, Brian, ya. Oke, lalu? Trinkst du pro Tag mindestens 2 liter Wasser? Dika, nein. Oke. Machst du am Wochenende Sport? Bian, ya. Oke. Schlafst du immer 8 Stunden oder mehr? Jadi, iya. Oke, seperti itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Regelmäßig matahlik apa? Regelmäßig itu teratur, Teratur. täglich setiap hari. Nah, täglich ini juga merupakan sinonim dari jeden Tag. Ya, tapi sama ini untuk level B1 kalau saya tidak salah ingat. Ya. Jadi regelmäßig itu teratur gitu ya. Täglich setiap hari. Bro, kalau yang sering nggak hadir, apa harus mengulang? Yang sering tidak hadir? Sesuai dengan yang perjanjian di bermaterai. Ya, untuk kalau yang tidak hadir tanpa izin lebih dari 6 kali maka dicoret. Kalau yang izin masih tidak ada batasnya. Dan kalau dia lewat berarti nanti mengulang atau dianggap tidak menyelesaikan saja. Nah, untuk beberapa ada yang belum memberi kabar ke saya dan ada juga yang selalu izin gitu.
Lalu sepertinya kalau yang satu lagi akan mundur. Ya. Jadi mungkin ke depannya kita belajar bisa jadi hanya berdua atau bertiga saja, kuliah. Ya. Oke. Ya. Nanti kalau yang tidak masuk berarti dia akan mengulang di angkatan berikutnya. Gitu ya. Dan saya sangat mengapresiasi karena Bulia belum pernah tidak hadir di kelas saya ya. Sayang Row, kapan lagi belajar gratisan? Ya, Soalnya semalam waktu curhatan waktu setelah selesai bahasa Inggris, Bulia ngobrol panjang loh sampai malam. oh ya, Programnya Bulia nanti ke depan. itu oke. Programnya nanti ke depan ya. Oke, jadi imperatif itu merupakan kalimat perintah ya. Jadi nanti di akhir kalimat itu menggunakan tanda seru. Itu seperti bisa kita lihat di halaman 92. Oh ya, dan kita hanya bisa menggunakan kalimat imperatif untuk subjek do, ir, dan si Anda. Gitu ya. Jadi do untuk bentuk informal, lalu si untuk yang bentuk formal. Dan ir untuk yang pluralnya. Gitu ya. Sebagai contoh, kenapa? Kenapa kuliah? Ketik di chat. Diketik di chat, oke. Ein moment ya. Untuk hari ini saya bahas sedikit dulu saja ya, karena besok yang akan kita bahas lebih mendalam. Biar nanti tidak setengah-setengah, dan ini awalannya saja. Kalimat perintah. Ir unsi. Iya. Seperti ini. Dan karena materi kita sebetulnya hari ini hanya sampai di halaman 90 dan 91, maka saya juga belum mencari-cari lagi mengenai latihan soalnya, gitu ya. Jadi, kalau secara singkat mengenai imperatif itu merupakan kalimat perintah ya, dan hanya bisa digunakan untuk subjek do, ir, dan si. Contoh ya. Contoh kita ambil verben gehen. Bentar ya. Seperti ini contohnya. Contoh dari kita verbennya itu gehen ya.
verbennya gehen karena hanya bisa untuk 3 subjek yaitu du, ir, und sie. Jadi kalau untuk du itu gehennya berubah menjadi geh. Padahal seharusnya kalau dia dikonjugasikan dengan subjek du dia jadi gets ya, G-E-H-S-T. Seperti itu. Nah, lalu dalam bentuk imperatif subjek Entschuldigung ya subjek endung konjugasi dari subjek dan subjeknya sendiri itu dihapus. Ya, jadi seperti contoh kan harusnya du gets, tapi ini jadinya geh-nya saja. Karena du dan st-nya itu dihapus. Seperti itu. Begitu juga ke ir. Kalau ir kan dia dari, kalau ir bentuk gehen-nya menjadi bentuk ir gehen-nya itu dia get, menjadi get ya. Get bitte einkaufen. Itu ir-nya dihapus. Makanya tidak lagi ir get bitte einkaufen, tapi cukup get bitte einkaufen dengan tanda seru. Lalu kalau dia pakai si Anda yang formal, itu tetap kita hanya untuk subjek si yang kita pakai. Gehen tetap verbennya meskipun sudah dikonjugasikan ke subjeksi, gehen si baru in die Schule. Ya, seperti itu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya berikan besok dan insya Allah akan ada latihan-latihan soalnya ya. Sampai sekarang ada pertanyaan Bu Lia? Soalnya ini bisa berubah-ubah, irnya kemana, dunya kemana, berubah kayak gininya. Caranya ada rumusannya kah? Atau kita memang harus lihat tabel? Oh, kalau rumus, Hilang jadi G, tiba-tiba irnya hilang jadi G. Kita lihat. jadi kalau secara ini ya, apa namanya, kalau kita membuat imperatif, kita lihat lagi ini, kita pakai contoh verben gehen. Coba saya tuliskan dulu ya, verben gehen beserta subjek-subjeknya. Oke. Moment. Jadi kalau do itu kan harusnya gets. Jadi kalau ir get. Nah, kita ambil contoh verben awalnya gehen ya, infinitifnya gehen. Lalu karena hanya bisa untuk subjek do, ir, dan si Anda, maka bentuk perubahan gehennya menjadi seperti ini, ya kan? Do gets, ir get, si gehen. Kalau dirubah ke bentuk imperatif, itu nanti do gets, sebentar, do gets, berubah menjadi geh saja. Lalu untuk ir gets, ein Moment, si gehen berubah menjadi gensi. Nah, seperti ini. Jadi yang dihapus itu adalah subjek do-nya, subjek do, lalu endung st, makanya dia hanya sisa geh. Lalu kalau untuk ir-nya juga dihapus, lalu kita sisakan saja apa namanya, verbennya, verben yang sudah dikonjugasikan ini. Kalau untuk yang formal, yang si, nah itu kita balik kan si gehen, nanti jadi gehen si, seperti itu. Oke. Nah lalu karena bentuk si itu yang formal, maka itu kan bentuk sopan. Nanti bisa kita tambahkan bitte. Seperti itu. Nah untuk materi yang apa namanya ya imperatif ini saya juga belum selesai membuatnya, makanya baru saya berikan setengah ini dulu ya. Nanti silakan Bu Lia pahami dulu bentuk ini, dan kalau ada pertanyaan silakan tanya ke WA saya. Oke? Halo Bu Lia. Ya, Frau. Lagi nulis, Frau. Oh, oke. Silakan ditulis dulu.
Sudah, Frau. Sudah, oke. Nanti sampai sini ada pertanyaan dulu atau nanti boleh bertanya di WA ya? Iya, Frau. Oke. Kalau begitu, pelajaran hari ini sudah selesai. Vielen Dank für heute und bis morgen ya. Iya, Frau. Makasih ya, Frau. Vielen Dank. Sama-sama, Bu Lia. Kalau gitu saya izin akhiri Zoom-nya ya. Auf Ya, Wiedersehen. ya, Frau. Wiedersehen.